है। अरे एक साथ सभी तलवा एक साथ सावधान होंगे, सावधान। गोलीला चल दो। एक साथ झंडे को सलामी देंगे, सलामी दो। एक साथ एक आवाज में राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। जय गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नीचे। अरे पीछे। परचम कुशाई के बाद अभी हमारे सामने यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश होंगे। सभी तलबा से गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार करें। सभी तलबा से गुजारिश है खामोशी इख्तियार के अभी प्रोग्राम शुरू हो रहा है। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। तेरी शान पे सदके कोई दिन है क्या? तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या?
बहुत खूब बच्चों। भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून शपथ घेतो की मी निसर्गाचा आदर करीन आणि पर्यावरणाची काळजी घेईन. मी पाण्याचा जपून विजेची बचत करीन आणि शक्य तिथे सौर ऊर्जा व इतर हरित ऊर्जेचा वापर करीन. मी झाडे लावीन, त्यांची देखभाल करीन आणि पर्यावरणाच्या समतोलात आपला वाटा उचलीन. मी वाहतुकीसाठी सायकल, पायी चालणे किंवा सार्वजनिक वाहतूक यास प्राधान्य देईन. मी प्लास्टिकचा वापर कमी करून पर्यावरणपूरक पर्याय निवडीन. मी घरगुती व सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करीन व सुका आणि ओला कचरा वेगळा करीन. मी शाश्वत जीवनशैली अंगीकारून इतरांनाही प्रेरित करीन. माझ्या कृतीमधून पर्यावरणाचा सन्मान राखत वसुंधरेच्या रक्षणासाठी मी नेहमी सजग राहीन. थँक्यू. तुझी मुरीही गडगडणाऱ्या नभा अस्मनाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा. सह्याद्रीच्या सिंहगड तो शिवशंभू राजा दरी दरी तुझ नाद गुंजरा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली हिंदुस्तान. बहुत अच्छे, शाबाश. ये जोशो खरोश देखकर हमको बहुत खुशी होती है. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ. आज 15 अगस्त सन 2025 है. बीच में पूरे 29 साल का लंबा वक्त है, लेकिन आज भी आजादी का और वो जो जोश है वो कायम है और ये बहुत बड़ी बात है. मैं आज के इस मौके को यादगार बनाने के लिए हमारे शहर के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब मौजूद हैं. मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. और बहुत खूब बच्चों।